Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu. Semoga apa yang kita bahas bersama nanti mampu memberi manfaat untuk kita, untuk sekolah kita, dan juga untuk anak didik kita. Amin Allahumma amin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greeting to see you again, Mr. Hopefully what we discuss together will be able to benefit us for our school and also for our students. Jika di video kemarin kita sudah membahas tentang teori, tentang regulasi, dan juga karakteristik kurikulum merdeka, maka mulai video ketiga ini nanti kita akan mulai masuk ke ranah teknis pelaksanaan. If yesterday video we discussed the theory of regulation and also the characteristic of the Merdeka curriculum, starting from this third video, we will begin to enter the technical sphere of. Dan untuk video ketiga ini nanti kita akan membahas bersama tentang apa saja yang harus kita siapkan sebagai guru dan juga disiapkan oleh sekolah sebelum menghadapi kurikulum merdeka. And for this third video, later we will discuss together about what we have to prepare as teacher and also be prepared by the school before facing the Merdeka. Paling tidak ada 4 hal yang harus dipersiapkan oleh sekolah dan guru. Yang pertama tentu saja mempelajari dan memahami regulasi yang ada. Entah itu lewat pelatihan, lewat bintek, lewat ikut webinar, maupun belajar mandiri lewat YouTube yang sekarang sudah banyak beredar. There are at least 4 things that school and teacher must prepare for. First, of course, learn and understand the existing regulation, whether it's through training, through technical assistance, through participating in webinars, or self-study through YouTube, which is now widely. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi untuk mengambil keputusan, mengumpulkan semua guru, semua warga sekolah untuk membahas beberapa hal. Yang pertama, di tahun depan nanti kurikulum apa yang ingin dipakai? Apakah tetap memakai kurikulum 2013 atau memakai kurikulum darurat atau mau memakai kurikulum merdeka? Then the second one is to coordinate to make decision, gather all teachers, all school members to discuss the first few things next year. What curriculum do you want to use? Do you still use the 2013 curriculum or use the emergency curriculum, or do you want to use? Jika sekolah Bapak Ibu ingin tetap menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat, maka pembahasan berikutnya tidak akan kami lanjutkan. Tapi jika ingin mengadopsi kurikulum merdeka, maka kita akan masuk pembahasan yang kedua. If your school want to continue implementing the 2013 curriculum or the emergency curriculum, we will not continue the next decision. But if you want to adopt the Merdeka curriculum, we will yaitu memilih tahapan apa yang akan dipakai. Apakah tahun pertama pelatihan dulu, tahun kedua baru penerapan, atau tahun pertama nanti, tahun ajaran 2022 pelatihan sekaligus penerapan. Namely, choosing what stage to use is the first year of training, first the second year of new implementation, or the first year later, the 2022 school year of training and the. Kemudian yang ketiga juga menentukan adopsi kurikulum nanti tingkat kompleksitas seperti apa yang ingin dipakai. Mau yang sederhana yaitu ikut contoh yang sudah disediakan, atau mau tingkat dasar yaitu contoh yang sudah ada nanti dimodifikasi, atau langsung tingkat sedang yaitu mengembangkan kurikulum sendiri sesuai konteks sekolah dan sesuai kebutuhan peserta didik. Third implementation also determines the adoption of the curriculum later, the level of the complexity you want to use, whether it's simple, that is, following the example provided, or the basic level, that is, existing example will be modified or directly moderate. Namely, developing their own curriculum according to the school context and according to the needs. Jika ketiga hal tadi sudah diputuskan, maka langkah berikutnya adalah sekolah mengisi angket pendaftaran untuk implementasi kurikulum merdeka. Dibatasi waktu dari pemerintah mulai tanggal 11 Februari sampai 31 Maret 2022 melalui laman kurikulum.gtk.kemendikbud.go.id. If the 3 things have been decided, the next step is for the school to fill out of registration questionnaire for curriculum implementation in the time-limited behavior from the government from February
11 to March 31, 2022 through the curriculum.co.id page. The head of the village Kemendikbud. Setelah mendaftar, tentu saja langkah selanjutnya adalah membentuk tim pengembang kurikulum. Ini sangat penting sekali karena nanti banyak tugasnya. Di antaranya yang pertama mengatur pelatihan guru. Tentu saja bukan hanya sekedar membahas tentang pemahaman karakteristiknya, tapi juga bagaimana penerapannya, bagaimana latihan menyusun modul ajarnya, bagaimana menganalisis capaian pembelajaran. Nanti dibahas lewat pelatihan tersebut. After registering, of course, the next step is to form a curriculum development team. This is very important because later there will be many tasks, including the first to organize teacher training. Of course, not only to discuss understanding the characteristic but also how to apply them, how is the exercise is compiling the teaching module, how to analyze the learning achievement of our heart, especially. Kemudian yang kedua nanti membentuk koordinator pembelajaran berbasis proyek. Karena pembelajaran berbasis proyek ini kan hal baru, jadi nanti dibutuhkan seorang koordinator yang bisa mengurus segala sesuatunya, karena nanti proyek ini kan bukan per mapel tapi kolaborasi antar mapel. Then, the second one will form a project-based learning coordinator because project-based learning is a new thing. So later we need a coordinator who can take care of everything because this anti-project is not a collaborative. Dan yang ketiga nanti menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau di kurikulum 2013 kemarin namanya KTSP, namanya nanti berubah menjadi KOSP. Untuk teknis penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, insya Allah akan kami sajikan video keempat nanti lanjutan dari video ini. And the third one will compile the operational curriculum of the education unit. If in the 2013 curriculum yesterday it was called KTSP, the name will later change to KOSP for the technical preparation of the operational curriculum of the education unit. We will present the first video later and continuation. Dan yang ketiga, nanti tim pengembang kurikulum juga menyiapkan contoh perangkat kurikulum merdeka seperti apa. Biar semua guru nanti bisa mengintip dulu, bisa latihan dulu, melihat contoh-contoh yang sudah ada. We will present the first video later on, a continuation of this video, and the third later. The curriculum development team also prepare example of the Merdeka curriculum. What does it look like so that all teacher can pick first, practice first, see example. Supaya pada hari H nanti, tahun ajaran baru nanti, guru sudah lihai karena sudah mengintip, sudah belajar, sudah mengerti tata caranya, bagaimana bentuk kurikulum operasional satuan pendidikan, bagaimana bentuk capaian pembelajaran serta bagaimana menganalisisnya, bagaimana alur tujuan pembelajarannya, bagaimana modul ajarnya, bagaimana bahan ajarnya, dan juga segala sesuatunya. So that on the day of new school year, the teacher will be smart because he has already studied what is the form of the operational curriculum of the education unit, what is the form of learning achievement, as well as how to analyze it, how is the flow of learning objective, how is the teaching module, how is the teaching material. Dan insya Allah beberapa hal ini kami sudah cantumkan di deskripsi. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload, bisa melihat contoh-contoh yang sudah ada. And God willing, in the last few days we have included it in the description letter. Ladies and gentlemen, you can download and see example. Dan yang terpenting adalah semua warga sekolah, baik kepala sekolah maupun guru, harus membiasakan hal-hal positif yang nanti akan dituntut dan dibutuhkan di kurikulum merdeka. The most important thing is that all school residents, both principals and teachers, must get used to positive things that will be demanded and needed in Di antaranya mungkin melaksanakan asesmen diagnostik. Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru mungkin berlatih mendiagnosa dulu apa yang dibutuhkan oleh siswa, bagaimana gaya belajarnya,
materi prasyarat dari capaian pembelajaran yang ada itu sudah dikuasai siswa apa belum, bagaimana motivasinya, lah nanti dicatat oleh guru sebagai latihan sebelum pelaksanaan kurikulum merdeka nanti. Some of them may carry out diagnostic assessment before carrying out learning. The teacher might practice first to diagnose what is needed by student, how their learning style is, the prerequisite material for exciting learning outcomes has been mastered by student, how the motivation will be recorded by the teacher as an exercise before the implementation of the Merdeka curriculum. Atau yang kedua, berlatih membiasakan refleksi pembelajaran. Setelah guru melaksanakan pembelajaran di kelas, merefleksi dirinya sendiri, apa tadi kekurangannya, apa tadi kelebihannya, apa yang harus diperbaiki. Lah, kita juga latihan seperti itu. Sehingga ketika implementasinya nanti di tahun ajaran 2022 nanti kita sudah siap segala sesuatunya karena kita sudah berlatih sebelum hari H. On the second practice, getting used to learning reflection after the teacher carries out the learning in class. He reflects on himself. What was his weakness? What was the advantage? What should be improved? With also practice like so that when it is implemented in the 2022 school year, everything will be ready because we have been practicing. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maybe that's enough, ladies and gentlemen. Thank you for your time. Don't forget to subscribe this. Those who haven't subscribed, thank you. Hopefully it's usable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.